ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡದರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನೇ. ತಮಿಳ್ ಪುರಿಯಿರುದೆ. எல்லா பாஷையிலும் கெட்டவன் தான் மாமா. நான் நல்லவனாகிறது ரொம்ப ஈஸி மேடம். நல்லவனாய் காட்டுட்டுமா, అది உங்களுக்கு நல்லது. ఏంట్రా మీరు ఊరుకోండి, ఎంత వాగుతున్నారు చూడండి. ఎందుకు వాగడు? వాగటానికి వాగడమే జవాబు. నేను అబద్ధం చెప్పేవాడిని, కానీ నిజం చెప్తే మాత్రం ఏమవుతుందో తెలుసా? அவரு பொய்யே சொல்ல மாட்டாரா? ஏன் போய் சொல்ல மாட்டாரா? எங்க கிட்ட நீங்க போய் சொல்றது பரவாயில்ல. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മൈഥിലി അലവലാതി മാഗിഡ് അനിയത്തിയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? നാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വലിയ തടസ്സമാണെങ്കിൽ വേണ്ട, വിളിച്ചോണ്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ. സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചോളൂ. സന്തോഷം പുരിയരുത്. എന്നോട് പിടിച്ചിട്ടാടാ பாக்கிறதுக்கு உம குசுமம் மாதிரி இருந்துட்டு எத்தனை பாஷை பேசுறா மாத்தாளா? பாஷை பேசலாம், பொய் சொல்லப்படாது. இவன் பாட்டு கண்டுபிடி எதை பத்தி கத்தி எங்க கட்டி இது என்ன பாஷை? நம்மள்து நல்லா இருக்கு.